Live ready. Hey, what's up? Dr. Roland here, dan hari ni kita nak bincang apa nak makan masa time puasa tahun ni. Sama ada you nak makan makanan yang berkarbohidrat tinggi, fat tinggi ataupun protein tinggi. So, pertama sekali, first thing yang selalu famous masa time bulan puasa ialah biji kurma. And sama ada kurma tu bagus ke tak? Kurma sangat bagus kerana ada banyak fiber, banyak serat, and juga ada gula ringkas yang manis. So, tapi yang isu dia selain daripada fiber and the fast sugar is kandungan kalori dia. Satu biji kurma tu berumpamaan dengan lebih kurang 20 kalori. Jadi kalau you nak berbuka dengan satu atau dua ulas buah kurma, no problem. Tapi janganlah sampai makan sampai macam 5-6. Sebab apa? Kalau jadi 5-6, kalori dia jadi 120 kalori dah. Benda tu akan jadi terlampau tinggi and it can affect your sugar dalam badan. And then nanti time you berbuka tu, kalori manis dah naik daripada buah, and then you minum air manis lagi, and then you makan nasi, mi atau dan sebagainya, kalori you akan meningkat. So, let's get down to this. Apa yang saya akan syorkan you makan pada waktu sahur, apa yang saya akan syorkan karbo. Kalau tidak, you akan rasa sangat-sangat letih. So, apa nak makan pada waktu pagi? Pagi, you boleh ambil macam telur. Katakan you nak makan 3 biji ataupun 4 biji. No problem. Sebab telur, kandungan kalori dia dalam telur actually dia sangat-sangat bagus. Sebab dia ada banyak protein, dia ada good fat, and dia ada good amount of B complex. So, no problem. So, kalau you ambil pun 3 pun, kalau darab 3, dia dah hampir 360 kalori. Perlu tak you ambil air manis? Kalau boleh, elakkan air manis. Kalau nak minum macam kopi O and everything, boleh. Kalau you buat telur rebus ataupun telur mata, you nak tambahkan sedikit butter ataupun mentega seperti macam ni, no problem, because it is good fat yang sangat bagus. Kalau you nak tambahkan dengan macam cheese macam ni pun tak ada masalah. You can actually increase you punya kalori ni, mungkin tambah lagi 200 kalori with all of this butter dengan cheese. Automatically you dah dapat lebih kurang 650 kalori tadi. So this is akan jadi satu makanan yang high fat yang tinggi, and also protein tinggi, and then karbohidrat rendah. Tapi ramai juga komplain, kalau high fat, high protein pada waktu sahur, macam mana dengan karbohidrat? Kalau you nak makan karbohidrat, I akan masih pilih nasi. Ada akan kata, okay, nasi versus dengan oats, mana lagi sedap? Jawapan saya simple je. Kalau you nak makan lauk, you akan makan dengan nasi. Oats you boleh makan dengan lauk tak? Tak boleh. Dia tak ngam. Tapi kalau you nak makan dengan oats, you kena tambahkan dengan, mungkin ada badam, you mungkin nak tambah dengan some sugar, ada yang nak tambahkan kemanisan dia, and then another one more thing you kena tambah is some milk. So whether you ada lactose intolerance ke, bukan lactose ke, macam susu ni lah lactose intolerance, kepada orang yang ada masalah sakit perut, they can go for a lactose free punya milk. Ada banyak dekat pasaran. You akan tambahkan kalori. So kalau dengan oats ni, you boleh tambahkan ni tak, lemak tak? Susah sikit, because lemak sedikit saya datang daripada susu. You have to add sugar, you have to add this, and then your protein jadi question mark. Protein you terpaksa ambil daripada benda-benda asing. Okay, so I will still pick rice over anything else. Saya akan pilih nasi, because dia very suitable dengan semua kebanyakan makanan dekat Malaysia. If you don't want to go for rice, again for the waktu pagi, seperti saya katakan tadi, you boleh makan telur dan cari benda-benda yang high fat seperti butter, cheese, apa lagi,
avocado. Okay. Or if you nak lagi protein yang bagus, you lah makanlah macam ayam ke. You eat something clean. Kalau you makan tofu, no problem. Up your protein, up your fat. And kalau nak play dengan fiber, avocado and all, very good option for this. Don't worry sangat pada carb. Okay. Datang pada waktu malam. Okay, ataupun waktu maghrib lah, waktu time buka. Katakan buka pada pukul 7.10 malam. Katakanlah you can start dengan macam kurma. Kalau rasa kurma tu terlampau manis untuk you, use other option. Guna macam jambu air ataupun jambu batu. Boleh guna macam dragon fruit. Good options because dia punya fiber ataupun serat sangat tinggi. And again nasi serat dia sangat tinggi juga. So after you dah buka sikit, baru you allow you punya perut tu untuk expand sikit, baru you nak makan nasi ke, some people nak makan roti ke, no problem. But still keep the protein high, still keep the good fat high. Sebab bila you makan good fat dengan protein ni, you akan kenyang. Katakan you makan satu ikan tenggiri, satu you dah makan pun you dah rasa kenyang tadi, because it's dense protein, high energy and compact. After that, satu benda yang selalu I tegur my patients is time lepas sembahyang isyak ataupun ada yang pergi untuk menaikkan solat sembahyang tarawih and everything, jangan makan after like 9 PM. Lepas pukul 9 malam jangan makan. Kalau nak minum air, you boleh minum air suam. Okay. Jangan ambil air sejuk apa, ataupun jangan ambil time macam ni, time pukul 9, lapar lah, I nak makan kuih and everything. Kalau you makan all of this is high sugar. And bila you makan high sugar, your calories memang akan terbabas. Okay? Tapi the time windows tu untuk makan masa time sahur and makan time maghrib, you eat properly. So benda tu sangat-sangat penting for them. So try to dapatkan makanan-makanan yang simple, senang nak masak. And kalau boleh tu yang nak pergi ke bazar Ramadan, put the memory in mind. Think what you nak makan. Jangan pergi sana je main pilih, because you akan selalu tersesat makan benda-benda goreng, makan benda-benda yang sangat manis. So you kena find alternative. Kalau nak makan mi rebus ke, kalau nak makan sup ke, sup tulang, I think very good. Kalau you just setakat nak makan untuk isi perut, you akan beli banyak-banyak benda yang ada banyak benda goreng, bergaram, MSG and everything, and you akan cuba nak kenyangkan perut, tapi nutrisi akan drop. Sebab tu nanti pada waktu malam you akan rasa you rasa sangat lapar dan sebagainya. So time to minum air. Cara nak minum senang je. 30 ml darab berat badan you. So katakanlah berat badan you ialah 70. Keperluan seharian air you mungkin 1.2 liter sahaja, cukup. Kalau you jenis yang masa time Ramadan pun kalau workout, I respect, mungkin ditambah lagi 300 ke 400 ml. So agak-agak pun about 2.4 to 2.5 liters sudah memadai. Okay, when you want to drink this, as usual lah, starting masa time kita start daripada time buka 7 something boleh minum sekali, pukul 8.30 macam tu boleh minum sekali lagi, pukul 9.30 boleh minum sekali lagi, pukul 10.30 boleh minum sekali. And then jangan buang masa main handphone, pergi tidur, tidur terus, lepas tu bangun the next day. Katakan you bangun pukul 5 pagi. Okay, you can take satu lagi gelas air, and then
sebelum you habis you makan tengah-tengah ni, and then another one more glass. Okay, done, settled. Try just to increase the intakes at this time. Kalau boleh dapatkanlah at least 6 to 8 glasses. Play by the volume. Mungkin you nak ambil macam 400 ml. Kalau you ambil 400 ml, dah dapat 2.4 liters dah. So if you're taking like 300 ml, nanti you akan short, and you kena try to curi satu masa tu pertengahan ni untuk dapat another glass of water. Okay, so there's a couple of things lah I nak bagi tahu people. If you want to play calorie counting, you nak drop calorie, so kena faham one formula that I selalu katakan kat orang. Inilah muscle, inilah otot, inilah fat, lemak. Kebanyakan orang isu dia muscle sangat kurang and fat sangat banyak. So setiap kali kalau letak banyak tenaga masuk dalam, dia akan always pindah kepada fat supaya nak simpan. Nak store. If time ni you still boleh buat some senaman ke, gunakan otot you, tenaga dalam badan tu akan pindah kat sini, fat yang ada berbaki ni pun akan switch, akan pergi ke muscle, because muscle dia suka guna tenaga. Okay, so for those people yang akan terus workout masa time ni, good luck to you all. Make sure you don't jadi catabolic je. Jangan you just spend a lot of energy. Okay, good things to avoid. Try to avoid as much as you can gula-gula ringkas, air manis. Kalau daripada buah and everything, banyak fiber, no problem. Yang nak minum susu, no problem. Kalau ada yang isu pasal susu-susu yang biasa dia sakit perut, try to find the lactose ni. I akan cerita lain kali pasal lactose punya ni. Kalau nak buat guna santan, no problem. Santan sangat-sangat berkhasiat. Dia tak ada kolesterol and everything. You boleh gunakan. Butter sangat bagus. Kalau nak buat minyak sapi pun tak ada masalah. Cheese is good. Try to go raw as much as you can. Lagi raw, lagi simple makanan you. Makan buah-buahan, salad and everything, lagi bagus. Elakkan all of this. And last but not least, belum I forget, kita tak nak ada cluster bazar. So every time bila you masuk satu bazar tu, mesti ada checkpoint dia. Please follow SOP. Cuci tangan. And kalau ada banyak orang ke tempat tu, line up and wait for your turn. And the biggest one, mask. Tolonglah pakai mask kat area ni. So kita nampak bazar akan terus dibuka, so it's a good thing. Kita boleh jana ekonomi and everything. Tapi selagi kita follow our SOP, we should be fine. Masa masuk, sanitize your hand. Masa keluar, sanitize your hand juga, because kita tak nak bawa benda-benda tu bawa balik if ada case and expression of COVID ke apa macam tu. So kita jaga kita jaga diri, and please follow the SOP at this time. Okay, so I wish you all daripada The KL Sky Clinic, selamat berpuasa. Ciao.